mā tātou tot whenua nei, e tātou i hora, he pārhei reiru toi te momotu atea, i aorana pai, kura ora, ka auhanui, e nā koutou, e orana, e maruru mai tai, e tō tātou wharere whaahura. Te i mai, tā tātou nei, mō tumu praurarai. Ai tā i Papua Tura, te tumu mau, no te i ati hopu o pupu, i tupuna, i te i hopu e hepe tomane, i tiki hau, te i rā, e hoi whaahoma i tātou i te mo whaaturera atua e vai nei, whaahepo hia hoi, e whaatura. E opoar a e whaahia nei tōm orea, e patu te ho e whareha api ir atua rua, opoar a e mana au hiare i rawe, i opun hau. E ohi pai moe a hi nei te taitua au te whaia api, te tōru o atua ti manure vai, piri te pai ahuru rātou wahene tāne, i tamatai ti tau te tōru of anhohia, e te tai e te a Fringe Bee. Te rā out aru eyes, i upana roa i te whenua nei parau, Fifi, e tua tapapahia i te epo, i roto i te ho e whanhor at a e, Belinda tumatariri, i whainini mai te e tumo parau, e tāna mō manihini, o tā tātou i hoerema, e whaari mai, i roto noa rā, mā atai meti. Wa atotua ana tō rāua parau i te pau te haapona ra ai te tino. Tau hiro iep, rāua sinileru, e whainini whaahura i a rāua no te tataura arahi e whaatupuhia i te ara. E ere te ho e tōroa e titau o hihi nei te whia api te whaapur a iei te maa tōroa rā e amohiare Briscoe Penrat e rawe rahi matai tite i nei tā tātou hono whenua i hitia au te rā. E hope a hepe toma te mahamau no te taitua au te mautua whare. Nā moarua, te iei ata i whaaru e romai, i tike hau i te i hope a hepe toma nei, i muri e te ho e hopur a upupu e te mau hoa, aita e haapapur a te tumu mau o tēnei ati, tai me tanua o pāia no te aman au whaahur aia tātou i te mau whaaturera atua e whaahipohia. Haapapur ahuru atua Sandroli, rau e hiro te rorotua. I te mateiti marea nei, maha auruma maha ati hopu o pupu, ho e i wharu e romai. Tēnā ora o regist, e piti tumu e roa ahia e te i ati. Te hohonu, e te nawai ore o te matai i roto i te mohina. On n'a pas respecté les profondeurs, on est allé trop profond. Et lorsqu'on va trop profond, eh bien, il se passe des choses. 1, est-ce qu'on est entraîné à cette profondeur? 1, 2, est-ce qu'on a l'équipement fait pour aller à cette profondeur? Te waira ho e turei o tato nei, no te hopu e pe ahuru me te rai raro i te moana. Hau atu, titahuia e o mo ho e ahu taa e te roa i te piti e aorera, toru mohina matai. Te whiwhi mata mō te itata, tāna ho mohina hopu, mina i eiru. Ai tōni rawa e te ie mea e 11 mètres cubes no te ie, te wera 16 mètres cubes, 18 mètres cubes. Ai tōni rawa e vingi tra whaitu. Ai tōni whaatura te mea, te rarhei o te mea, te turo matai. O pau ia te matai. Ia pau ena te matai, aita te mauta ata hopu o pupu e whaatura nei i te teime no te mautuhaa, prohia te pali. Roti te roa rā o i hopu, e tō e mero, tiro tō nei te tei hawivira hai te tei matai e prohia e azot. Titau ia o e wharu e tra azot, tatara, e rewa no atu hoa hi ora. E rewa o hoa e mohina Coca-Cola e wewe. Tatara nai o e tōna ore, e purheu. Hoa e ahuru ia, mitra pa ia tūru. I hoi nā ni atu mea i tua, whaatura, te rei te hipa e tupu mai, tra mō matai, i roto i aua, e purheu ona. Ia hopu ana e oe, e pe ahuru me te rate hohonu, titahuia ia whainene mai te te momohi a, e ia hiopo mai te i te matai e wairei roto. He mitua tāne, he mutu i atua hui a te hau. A rea toru ahuru wana mataiti, te i whaaru e o mai i te i hopi a hepe tumanei, e mea hare hoi o ia e ori hare, nani ei tōna pre o at ahi i te maua no pikiwea, to pātura hini ei te upo o tauru hiatu i te wharema i rahi, ua whaaru e romai i te epepe nei. Ati poe atua te iei taha au te he apapu hiane Tino TV, ho e wahine, nani ei tōna pre o at ahi atua, te hiatu e te ho e pre o, ua whaaru e romai te ene wahine, te piti ahuru maunora a te o te ati purumu mai te umuara a o tēnei mataiti. No te iena ati e toru, te mautua whare ati, whaari mai tō mātou tāp o tā mahanana a pōri ni tia tainei e nā te whatu e tauturu mai, ia auto. E o puara a, e haapopou mai te hianei e tom orea, te patur a ia i te ho e whare api a tuarua pu, e nin he ho i e whaari, toru hanere a huru mahitu rahir a tamari i hapi, ua haamatahia te mautua tapapara a, o puara ai mana au hiare e hono atu i te whare api a toru a rautea, no o punhau haapapura a huru atu i nasi o rawe ino.
Te ie te tuha awhenua o puahiare ha amau i te whare hapi ira atua rua tuha apiti mata mua roa mo orea. Ma puhira aho papu no tomo orea o rato i hoara e hari teiti te hapi ira a noa atu i hoa pai e ere ataini rato a whaaru o i te ie parau. Ia ue pro o aro ia pro hia no te hamor ati ho elise moreane no te mea te tei tratau ora atamato a te matahiti tene te pro rahe pro no te ho elise I morea no te ha no te mea te hina aro matu ia fa o hia te ora o tamato mo tungari te ria to puar ai na aro no hia morea ere no te imhana ena e mino hia tra ia ai te rai tupu awe pro no mo fa atire ai te ti ai no ara matu. No te mau pia hipiha torura mea papu ia parau ti ara tua I uir ai te mahana I puha pani teiti aurera e nani anoi te pahi. Ma sœur qui est allée à Gauguin aussi avant moi, elle est allée en internat, du coup je pense que je vais faire la même chose. Je préfère faire la navette, ça serait plus pratique parce que j'ai pas de logement sur Tahiti et l'internat ça me tente pas trop. Mea nari rāt o mai tō rato oromi tua haap I reo peretane nona e riro roa te iwha anhora I te haafifi te pau te haap ira. Et faire ça tous les jours, rentrer le soir. Mai te peu e pauroat mahana I whaaru e te poho I mai te po. Mea ruhiruhi roa wari roat o e tumu whaaru e I vetahi o moori e I tarato haap ira ai te mea ra ai te mara afu aho I arato. C'est trop difficile de supporter cette fatigue. Iau I te mau praur I api topa mai roto I tomato rima e riro te e whare haap ira ai te tomohi ai te matahiti piti taua tini e piti ahuru e mātoru. Te kaaku haure ia te keukeu e mā atumu ho I e whaahia I o tōrei te hinua e nana e rea nei. Te iera, te hapi at o hi nei te whea api no te tua ahotera no nuku hiwa I hora I te maa papa ai parau tatu o hi e te rave. Mai tā iana hena e romitua hapi I te e tunu maa I te hapi rātoro o no nuku hiwa I hapapu I a mari kurwa huri rohi mai ranu tatu e ewa raputo. E tunu hiat fraua, te maa mona mona, inhai ani hiai te mopiahi no tarato mohi upuara, e tunu I tera mo maa. E hap iai te ier aramhana I te mof anhora, no te tunu I te maa ati. Mai te taime mai a hatai mai ai te tai e te manurewa Franchby, I o tātou nei piti a huruat ora ihi rewa, Tahiti I te hepuhia, ua tupu na hui te hepura a matamua I te av no matira no te Tahiti mairi a tātou, e te hepu a haura te ienei te I te maua, ua te manurewa, te ihi rewa, I te hepu nei ua whaatupuhia te tataura no te turur ai o te teime, mai te mau haamaur ahia, mai te teime mau haamaur ahia tēnei te I o tātou nei, haapapura a haura tuara I here o Marcel Bono. Mata ata te I te hia I te ipu nei I mua I te pū sefi. Ma ahuruma pē rātou whea api hora I ki tau hia no te tataura at hepura ata whaatupu hia I te teie te manurewa Franchby. No te tō roa e mea fuf aroa te mata oa. Ki tau at oa hia te man o whari. Taratou hapira no tarime I hirewa. Hapi arato nahi at paruru tata roto te manurewa. E nahia e hapo mo tata tu manurewa si e tupu ane te mei ni arato. Tarato fofa ana mua e tohipa tarato I rawe roto te manurewa. No te ie tat aur a, ua atahia E piti ahuru miniti no te pahono I te mauir a. Ua tapaparo mai te ho etia no te whaaterer au te teiete na pari roa mai. It will take about 20 to 30 minutes. Okay, so if you want to go outside, there's a waiting room. You can have a coffee, relax, wait, right? Te titaura te whaaterir a I te whea FRI o hie te tata. No te mea I roto I te manurewa e tā vini ratou I te mau horopa tete. Te piti, ia papu mai te eia ratou I te ohipa iarawe, ia tupunua mai te tei ati. No reira, mea titau hia e ia tā mau mai te ei ratou I tā ratou hap ira. Piti ahuru miniti muriho, no ratou I manu ia I roto I te tataura, ua whan o ia I te hoe parher atua ti manurewa I roto I te iete. Comment ça s'est passé pour toi? Vraiment difficile. Je pense que ça s'est bien passé pour ma part. Mai te tera mai te iete Franchby o tātou nei, piti ahuru I hirewa I te hepuhia,
i te whenua nei. E ere to te whaia apian o te tāwini huira a tira te i e turu nei i te tawana no a Auska te maru, te whaia apia to ora no te FLN Kais no taratuni e apapua to nei to ratu man au turu i Auska te maru. Ua whaatupuho i te ho e ahira a nā ratou i o ratoura e tā ratou mo paruai mai tā tātou i te nei anan hei hoi te hawa e horo ai tāna whaatira a hopia no te parauhio e Wai au tēne awhataratio a te whana. Te mana o Mikael Forrest, o te wiwirohi atuna nārtu i te rawi au te niuniu praprau e abinera te matahotoa. I taratoni nei, me ar hei te mau putuputura ai no te turu a tarara, te mea whawhaara no te whaite i tō mātu au a i rutopu i te FLN KS e te tawini hui atira a tau matahiti i te nei. Te mana atu ar oto ue e te hamamura te hauwhrani i a Oscar te maru i e te tahua portitar a. I ta ui a hi ora a ua turu e na mātou i roto i te tere o Daniel Goa te papai praurahei a tau a ai te nei. Te mea whawhaia i te i taratoni nei, me ar hei te mau ratio e ere nā te hau e au whau nei, ahuru te hapa mirioni. I roto i te ho e rata haati, te piat o nei i Oscar te maru te mauta a tātua e āmui atu i te tiripuna anan hei pepe i te hora ono e te awha. E rā au tu ino roro i parare ino roa i tō tātou ne whenua te Aisia. Tōna te parau e tō tapapahi e te e pō i roto i te whanhora ata e a France o te e whaahitir a mana au. Nā tātou, nō roto mai ai a maua ke tua hine, pupui rā au te ero aiso i te mata mua rei tina or ai, e rā au haa poe te rā au te ero ais e i haro atu e tamata. Hi o mena tātou i tēne tuha ai tio te whanhor ata e no te po a pururuhia e muri noa i tā tātou i a reo whrani, whaari i mai ai tātou i a Belinda te matariri. Selon la jeune femme interrogée, le couple produisait de 15 à 25 grammes de méthamphétamine par semaine, environ 20 000 €. La fabrication de la méthamphétamine est un processus très accessible. Des dizaines de vidéos sont disponibles sur Internet. Elles font chacune plusieurs millions de vues et décrivent la méthode du shake and bake. L'ingrédient principal est disponible en pharmacie. C'est la pseudoéphédrine, un médicament contre le rhume. Belinda tumatariri, iaora nei wharere a, wo hope hone i tā oe whanhor at a e atu aini e te tumu parau te parau o te ais, hana vevo i te iahi roa nei, e mea rai, te tātai pi me roto i tā oe a whanhor a, e muri no i te e whanhor at a e, no te e poini, e hua i te parau te ra au te ero ais, e whaari me oe te taimo manihini, ha papuri i main oe, e hati tumu mau, tātou pori ni tia tai, i hoi whahau mai e te mu parau pe aroa. O ia i orana e te poa, parau mau, wahina aro, tatatou nei te ite, porini te atei, e horoa i te man airutu i tō tāua huira atirai. Ha te tumu, no te mea, te parau tēnei ra au te aero aisi te mhana wa u ana aro i rutu i tō tāua whenua. A ahurumat heitia e nei, e whahitia na hia tōna parau, e tapuhi or a tarama te haruhia te maumutau. I te mhana, te pai mo e tāua, i rutu i tēnei mau peharur au te rawahia, o hare kiroroa te harur a o te mora au te aero. E ha te mea ninhe e rawa i te mhana. Whaarar aia, whaarai tō tāua huira atira e, mea whiwhi, mea ino, te era au te aero ais, i oro e tō utua whare, te amhamhai te imhana, te whiwhi te imhana, te wha, tapuri ni te atei hin arore horo ai rito i tō tāua nuna ai, i ara o ia, te whiwhi e ha, tāna rap ia e nene e whanau, hau atu, mai tā oi hapapurai, te ipo, muri no ai tātou e areo frani, te tei hohoa, pe ahuruma piti miniti te maoro, te tāwiri hia, i roto tō tātou ne whenua, e whahi ora, te parau, te ne mau hamanir a, ra au te aero, i roto roi tō tāua whenua, e muri mai, e hui a tātou, i roto i tātou aftaratio, e tātou mamanhini, e whare ihia, te mana o te huira atira, niu mai, ore rai ni e tātou nei taua a Facebook, a porini te atei, hamatai ai te hora au, e te awha e te atu, i te horaiwa, e te awha. Maruru mai te Belinda, no te moha apapura, ai whaitui tōia, tātou pā atoa, e hi umai, i tēne whanhora a fufu arua hoi. E tino pona mai te ai, e te ai, tauhiro Yepa, raua Cindy Leroux, te e whaine whahura i a raua no te amoa i te roo porinetia, i te ara i Las Vegas ra te i harera. Te mei te moha apapura ahurua toa te iwaroe, Chiquita Daruzes, Mirko Vanfo. Te ie mai o tauhiro Yepa, ai tō i te pau te apunapunar atino, ai tō no porinetia, ai tō no te whenua frani, te whaine nei o ia i te tatata Mr. Olympia Amateur. Ono mhanai te hepe toma e amu o ia i te tapau, piti hora mutumutu ore.
Je suis allé voir la compétition l'année dernière. Wa tere au te matahiti mahemo e hio i te tatauda. Au te atura woi whaine ni iau. No te whaite te vai atu ora te tata arohi te peo te haapuna puna ratino i te iti no atu e whenua nei i tō tātou. On a de bons bodybuilders, même si on est un petit grain de sable dans le Pacifique. Te haapuna puna ratino e re te patara a pōro. Ti tauhia e wha eita i te maua ua toa o te tino. Fait sortir un peu plus les... E imi iau i te rawe ea i te hia te mo tore ua ua. E hatu e noa e tramam i a toe mai. E imi atu au e ha maroro i tō tino. Ia whaauhia i tau tatou aho pea i te mataiti piti tawa tinia ahumahi tura. Ua hina roau i ha moit e atua tō una huha. Te tumu ia wau i rawe ei i te preo tātahi. Me aurua te preo tātahi no te trei i te huha. A teira ua i te ei i tō huha mai te churu. Te e mai o Cindy Leroux. Wa haru mai o ia i te tiara Miss Bikini piti tawa tinia ahumahi au. Pē mataiti o ia i roto i te hapuna ratino, tau av eiti nei o ia te whaingingi rai te tatau a Mr. Olympia. On va pas pour s'amuser. E tamato e revatu no te uri hare. Tamato wha e haru i tō e whaitia. Bon, il y a un petit peu de pression quand même. E mea o hie, e whea arahian ai o. C'est des grands pays, ce sont des pros. Tau mhana no ai tō e nei hau te tatau a, te tarani nei na ai tō tōpiti, i taraua maa. Le comportement change, donc e tau i tō e huru, i ria hānua oe, no te nau e ore pā, o te maa. E reit mea o hia toa, no te utua whare. Umemir i hua atu mana o i te teitei mei. Donc ça crée un petit peu de tension, mais bon, ça va. Là, je suis à moins de 100 grammes par jour. Hanere trama chota i mhana. Me whiwhiroa no te mea. Ti tau hia te chota no te tino, e tamata ia wau e ora ma te tarani te chota. Bon, pour le moment, ça se passe bien. E o atu o tau hiro yip i roto i te tuha i raro i te hanere pitikiro. No Cindy Leroux a teira o ia tatau atu i roto i te tatau a mai te churu. Mea papu, ai tara ua i mataura i te whaau i tō te ara mai. O ia me pona mai e o tātātou e whaitutu mai e nei Cindy o te hari atu e tatau i te ahuruma ho e no te panei, are anō tau hirora i te ahuruma pitia no te panei. Wa no minohi ana i o ia i tātā whainene o topo mai te parau api te pepe nei e amuat o hira te ri nā tō whā i te ro o wharani i te heiva tuaronui no te au nei i tapo ne o ia i mono atu ia Johan Duru te orehoi e nenhe ahau e tatau no rira wharoro mai tātou i te momana o hira te ri nā tō whā o te wiwirohi atu na nārtu i trav el te nuniu praprau huri at o hia mai e tauari ili. C'est sûr que déjà d'être venu en tant que coach, c'était... Promau mea o aroa no wa tere mai hoi au no te amui te tiar a tata whaini ni mono e te prohia mai rai e mono i a Johan Duru e mea whahia roa e te mere ato hoi. Uhare au i te imhana e paimi e ho mai i te te iri horue. Ai tāna horo ato mai o Michel Bourez i te hoe iri whah e tāna. I te e harir a e amo mai te au i to uti ar a. Ti veinei hoi te mou karapai o e te mou wheti ai muri mai. Mea papu, e ere te tei hui pahau ti whahau no atu ai tapau i whainene no te ni tatau a. No reira, e tutonu to umatei e hoi te nei tatau a. E paraurahi hoi he pātia i tiri mai rotu i te repo e orai. Te parau iai haap o hiare Brisco Penra te rawer heimat haiti te enei. Whatuta i te ata whaapu maara nā muaroa. Rau te mo maa ahutu e maa atupu e whaatupu hienei e ana o te hepuat ora i te whia api. Tā tātou hono whenua no te epo. Tātarahia me la i te mauri, rau o Jerome. Hau, i te piti ahuruta whenua i whatuhia rai Brisco Penrat. I mut ai horau a what ahia te awhar ano te whaapu painapu. I te imhana, ua tō pai te whaitou pēhanere kiro i te hepetoma ho ohia i te mau ho tēra. Whahepohia rā e atu tamau i man o ai o Bris e mono e te pomelo. Tapura o hipa i haamateit matahiti piti tawatini a huruma pitira. E tōna e whiwhi ana motai. E te mōna e ohera.
Ai te whawhua nā oe pāmu te esere raroa, ai te whawhua tope, te ona mehia nei, te tāparo, tanu e tāparo hitu mo te muriso poe ona. Kia ia oe e mono, te pomero aita. Haua tu te whahiahia, rahi te pape mā ahutu e no amai. Ti tauhia e whaohipa piti kiro anani, ho e noa kiro no te pomelo. Au début, on était à 20 bouteilles. Et puis aujourd'hui, on est à 110 bouteilles. A huruma pitira ve uhipa I te puhia, mai ia Eleonor no taa, I pia I hoia Brisco Penrat, a piti a huruma teiti te ieni. A pone o te pa hora, a te ro chora hau e hauru te rau e se komsa. E hata na mo fa uer ai autu. Ai mo e happy te dia me te dia pa happy tra toro tra he pa. Lo huru na we ka ro ha hope pe me te mani me na te no fo hope na o te me o ara wi o. Rei at o te taur ei ma I te hia I bris. E pia hino te whareha apir a toru ano opun hou tarawao nukuhiwa te whar I hia I hiti a no taratu tau ha apipir a. Mea he, ta hana whaapu, ta me hana whaapu, mea he. Tā mera tau nei, I te o mo whea a taure rea whea me kata iho petra, nene rawei rā tau, I uti tara tau hapi rā, e tapeo ia rā tau hame nei ruti hipa. E opre o hia o bristo na ite, te mauravi a natura tāna taut or a, ahi ono mai te ie taro, rarhei mai te. E a papa mātou tumura au, I uti re tapo I e terepo. E trauhei irti hi e terepo, tre apo, tanu mātou taro niso do tra apo, e niso tra pai, ne tanu mātou te mea te I tā rera o Beijing te rea mume. Uno ahuruma piti mataiti to Brisco Penrat, if aterete I te papu, it ataf a apura na morua. I tire ari o tūru te nera, e tapai hau tipire hei pauro mahana, e te ope, whahoro te pero arote, e te whaia. Hapa poe te ihiwa. Te whaar I atu aro Brisco Penrat te tamar I haere haap ir ano te tuathei, hau I te maha ahuruma a hotu e tupu e veira I roto I tāna whaapu. O iai hei tātu e riro to hi or a, hau tātu at a e roa tu e, te parau fof a roa, te iei e opuar a no te ho e whare hapi a tua roa I opun hau, opuar a e hapopo me e hiare tomu orea, e haho I ere ei, toru hanere ahuru mahi tura hira atamar I e whare hia, ua amatahia, te mau tua tapapara atraho here maho pero tēne ena tātu no te pune, maruru mai te et whare rir a, anan hei pō tātu whare rir ahutu e te aru hei arahi parahian ara, iaurana. E apurorof ahu hia tatatuni. Apururuf ahu hia